नमस्कार जय जगन्नाथ। चलते जाना आज केते गुड़िए गुरुत्वपूर्ण टिप्स विषय। प्रतिदिन राति शोवा पूर्व जदि आपण एक चामच शुद्ध घी से घी को नहीं उषुम होता क्षीर मिसई ताकू आप पींतु। देखिए आपणकर मस्तिष्क स्नायुगुड़िक मजबूत होद्वारा आपणकर स्मरण शक्ति कमिब ना। धीरे धीरे बयस होगा सहित स्मरण शक्ति कमी कमिके जाए। तेणु यहीपरि यदि लगातार आपण करेंगे ताहले आपणकर स्मरण शक्ति कमिब नहीं। ता सहित पिलामानकु जदि एहीपरि भाବରେ क्षीर पीवाकु देबे पिलामानकर स्मरण शक्ति बढ़िबा सहित पाठ पढ़िबारे मन सबले आग्रह रहिबो एवं पाठरे जो पाठ पढ़िबे ता मन मध्ये रहिबो। तापर चलन्तु जानिबा निजर योजना और परवर्ती पदक्षेप एपरी केबे भी काहाकु आपण कहंतु नाही। काहेकि ना किछि लोक आपण कथा शुणी आपण नकल करने को चेष्टा करती एवं किछि आपण को आगक बढ़ाक देती ना। कहीं से केवे चाहते नहीं आपण आगक बढ़ातु किछि भला करंतु। से यही जिनस जेकोसी भल कम करने को जाऊँगी केबे भी क्या आगुआ कहतु ना कि जनातु ना कि। तापर चलते जाना कि आपणकर खुशी को नजर लगाई था। तेणु पूर्व काल में समस्ते कहते जे खुशी बांटिले खुशी अधिक बढ़ाए किंतु ये कलिजुगे केबे यह होई न था। जेते खुशी बांटिबो सेते शत्रु बनबे। तेणु केबे हेले निजर खुशी क्या सहित शेयर करंतु नहीं। मने मने रुहतु देखे हवा गुण भी क्या देखातु ना। कहीं जेते आपण भल अच्छा बोली अलग लोक जानवे से माने हिंसा करेंगे एवं आपणकर शत्रु बढ़िबारे लगिबे। आत्मनिर्भरशीलता रहिबा उचित। यह एक शक्ति निजर छोट छोट हो बड़ हो जेकोसी काम टंका पैसा निष्पत्ति किंबा निजर खुशी पाई केबे भी अन्य मानक ऊपर निर्भर रुहतु नहीं। निजे ही सब करने को चेष्टा करंतु। वीडियोटी दयाकोरी शेष पर्यंत देखंतु। ता सहित वीडियोटे लाइक शेयर करेंगे। दयाकोरी वीडियोटे कमेंट रे आपणकर मतामत जणाइबे। तापर टिप्स चलन जानिबा सरलता छाड़न्तु। सरल जेते हेबे ये जुगरे लोक सेते हैरान हेबे। तेणु सरलता छाड़ी चतुर बनन्तु। मने रखन्तु जेतेबेले सबु खेलाड़ी बेईमान करुथांती सेतेबेले साधुतार सह खेलुथिबा मनीष निश्चित भाବରେ हारि जाइଥାଏ। सबुबले कथा जे सीधा गछटा ही प्रथम ताको कटा जाए। तेणु जेते सरल हेबे सेते हारिजिबे। तेणु केबे हेले सरल हुअन्तु नाही चतुर बनन्तु। ये जुग पाई चतुर बनिबा ही दरकार। जेते सरल हेबे आपनको सेते चोट देबे। सकाळे खाली पेटरे कौन करंतु ना पानी सहित एक चामच भूसी नियंतु। यदि सका कौन राति कौन करना एक चामच भूसी पानी भिजई दिंतु एवं ताको सकाळे पींतु। देखिए यार बहुत फायदा आपको मिल। एक को खाइला आपको भोक कम लगे एवं आपणकर ओजन कमेयार यह साहाय्य होगा सहित आपणकर जदि पेटरे पेट गरम पाई भी देह बहुत खराब हुए से डेली प्रतिदिन सकाଳେ पींती ताले पेट ठंडा रहिबो। पेट ठंडा रहिला माने हजम शक्ति बढ़िबो। सेथिपाई यह डेली पीवाकू चेष्टा करंतु। ता सहित चलन्तु जानिबा ठंडा पानी रे जदि आम कौन करंतु ना एक चामच लेंबू रस ठंडा पानी एक चामच लेंबू रस नेबे एवं अल्प लुण पकई ताको सही पानी रे मुह धोतु। यही भली प्रतिदिन करंतु। देखिए आपणकर चेहरा धीरे धीरे टाइट एवं चमत्कार भाया ग्लो करिबो।
କାହିଁକିନା ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଡେଲି କରିବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ଦିନ କରିଥିଲେ ଯେ ଭାବିବେ ଯେ ଆମର ମୁହଁ କାହିଁକି ଗ୍ଲୋ ହେଲାନି, ସେମିତି ହେବନି। କିଛି ଦିନ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, 15 ଦିନ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ମୁହଁ ଗ୍ଲୋ ହେବ ଓ କିଛି ଫରକ ଦେଖାଯିବ। ଶନିଦେବଙ୍କର କୃପା ପାଇଁ ଏକ ଉପାୟ, ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା ଶନିଦେବଙ୍କର ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟି ଆପଣ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୃପା ବର୍ଷିବେ। ଏହି ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରଟି ଦିଆଯାଇଛି, ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟି ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା ଜପ କରିବେ। ଶନିବାର ଦିନ ହିଁ କରିବେ। ଶନିବାର ଦିନ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଆପଣ ଏହି ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରଟି ଜପ କରିବେ। ପରିଷ୍କାର କପଡ଼ା, ଧୁଆ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିକି 108 ଥର ଜପ କରିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଦୀପ ଲଗାଇବେ। ଦୀପରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇକି ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା ଦୀପ ଲଗାଇବେ। ଦୀପ ଲଗାଇଲା ପରେ ଶନିବାର ଦିନ ହିଁ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟି 108 ଥର ଜପ କରିବେ ଏବଂ ଶନିଦେବଙ୍କର ଯେଉଁ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ଯଦି ପଡ଼େ ନା, ସବୁ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଦଶା କେବେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଶନିଦେବଙ୍କ କେବଳ ଭୟର ଦେବତା ନୁହନ୍ତି, ଇଏ କର୍ମ ଓ ନ୍ୟାୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବତା। ତେଣୁ ଆଙ୍କୁ ଯେତେ ଭକ୍ତି କର ଏବଂ ନିଜର ଭଲ କାମ କର ତାହେଲେ ଏବଂ ନ୍ୟାୟବନ୍ତ ହେଇ ରୁହ, ତାହେଲେ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସବୁବେଳେ କୃପା ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ। ଭଲ କର୍ମ, ସତ୍ୟ, ପରିଶ୍ରମ, ଦୟା ହିଁ ଶନିଦେବଙ୍କର କୃପା ପାଇବାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପଥ ଅଟେ। ତେଣୁ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଏହି କର୍ମ, ଏହି ସତ୍ୟ, ପରିଶ୍ରମ ଏସବୁ ବି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯେତେବେଳେ କିଚେନ୍ ରୁମ୍ରେ ସବୁ କାମ ସରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ମହିଳାମାନେ ସଫା କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଧୁଆ ଦେଇକି ସ୍ଲାବ୍ ପୋଛାପୋଛି କରୁଛନ୍ତି, ତା ଦେହରେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା କିଛି ଲୁଣ, ସେ ଯେଉଁ ପାଣିରେ କିଛି ଲୁଣ ମିଶାଇ ଦେଇ ଯଦି ସଫା କରିବେ, ଏକରେ ସଫା ଭଲସେ ହେବ। ତା ସହିତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଯଦି ଥାଏ ତାହା ଦୂର ହେବ। ତା ସହିତ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା କିଚେନ୍ ରୁମ୍ରେ ଗୋଟେ କୋଣରେ ଲେମ୍ବୁରେ କିଛି ଲୁଣ ସହିତ ଲବଙ୍ଗ ମିଶାଇକି ଯଦି ରଖିବେ, ଘରେ ସେ କିଚେନ୍ ରୁମ୍ରେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଦୂର ହେବ। କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କୀଟ ଥାଆନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆସିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଉପାୟ ଆପଣ ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ରହିବ। ତା ସହିତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରହିବ। ତେଣୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟିପ୍ସ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ କାମରେ ଆସେ ଆପଣଙ୍କର। ତେଣୁ ମନେ ରଖିକି ଏଇ କାମ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଦେବେ ଏବଂ ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ଶୁଭମୟ ହେଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।